Hello everyone, this is Jumesh and welcome to my channel. As you know that we have already discussed about present tense. Okay, so today we shall discuss about past tense. Okay, so let's start. What is past tense and how it is used in our daily life. Okay, so let's start. Past tense অতীত কাল. Okay, in our Odia অতীত কাল it is called past tense. Okay, past tense also has four forms. Okay, past tense रो चार्टा भाग करा जाइए प्रेजेंट टेंस को जेपरी चार भाग रे विभक्त करागला. ओके, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस को मध्य सेहीपरी चार भाग रे विभक्त करा जाइए. फर्स्ट, पास्ट indefinite tense, or it is also called past simple. Okay, past simple tense, simple. Okay, and past progressive continuous tense. Okay, then third is past perfect tense, then fourth is past progressive tense. Okay, so first today we shall discuss about past indefinite tense or simple. Okay, that past indefinite or simple tense. What is past indefinite or simple tense? Past simple. Past simple means the past indefinite tense, also known as simple past tense. Okay, simple past tense. Okay, then it is used to indicate a finished or complete completed action or task that occurred or happened at a specific point in time in the past. Okay, a specific time can be deserved and can cover a long period of time, but it can't be underminable. Okay, so another we can the we have the definitions. Past simple for a past actions that happened in a moment. In a moment, okay, short moment, or a past actions that happened over a period of time. Okay, over a period of time. Okay, in the past indefinite tense or simple, we can see here that the past indefinite tense, also known as the simple past. Okay, ଏଠାରେ ଦେଖିବା କି past indefinite tense को माने simple past tense ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ. ଆଉ it is used to indicate a finished, okay, a finished or completed action. କିଛି action, କିଛି task, କିଛି କାମ ଯଦି past ରେ ସରି ଯାଇଛି, ଓକେ, ମାନେ ସର୍ଟ ପାଷ୍ଟ, ଓକେ, ଅତୀତ କିଛି ପାଖ ଅତୀତରେ କିଛି ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ past tense କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା. that occurred or happened at a specific point. କୌଣସି specific point ରେ ସେଟା ସରିଥିବ, specific point in time in the past. ଓକେ, କୌଣସି ତାହାକୁ ଆମେ କିଛି specific time ରେ ବି ସରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା. Okay, a specific time can be deserved and can cover a long period of time. ସେଟା ଗୋଟିଏ long period ବି ହୋଇପାରେ. ଓକେ, ଯେତେବେଳେ past ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, past tense ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ specific long period of time ହେଇପାରେ. ଓକେ, ଆଉ specific time ଗୋଟେ point of time. ଓକେ, ତାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, but it can't be underdetermined. ଓକେ, ତାହା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି সেই କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚଲୁନଥିବ. Okay, or past simple for a past action that happened in a moment. କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା action. Okay, particular ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା action ତାହାକୁ ଆମେ past simpleରେ ୟୁଜ୍ କରିବା. A past actions that happened over period of time. କୌଣସି ଗୋଟେ period of timeରେ ହେଇଥିବା, okay, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ past tense ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା. Okay, so ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା. ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ verb to ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ. verb to means କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି go ନେଲା, go ତାର verb ଏଇଟା ହେଉଛି verb first, verb secondଟା କ'ଣ, went.
verb third টা gone। ओके ताहले आमे went को नेबा। ओके ताहले आमे went को नेबा। we can use in past simple went verb to plus object। ओके फॉर एग्जांपल्स एटा देखिबा कि आमे एग्जाम थ्रू रु आमे जानि परिबा कि पास्ट सिंपल रे आमे को वर्ब यूज करू। ओके वर्ब टू एक्चुअली आमे वर्ब टू यूज करू। ओके एलेक्स वेंट टू मेक्सिको लास्ट ईयर। लास्ट ईयर रे से कोठी को गला मेक्सिको को। ओके लास्ट ईयर रे गत वर्ष से मेक्सिको को गला। आई एट ए मैंगो ए फ्यू मिनट्स एगो। किछि अल्प समय। ओके पास्ट किछि अल्प समय पास्ट अतीत रे मु कोन खाइली गोटे मैंगो खाइली। ओके आई एट इज योर verb to eat at eaten। ओके eat at eaten then go went gone like eat at eaten। okay this is your verb to। okay I ate a mango a few minutes ago। okay then third he had an exam yesterday। तार गोटे शॉर्ट पीरियड थिला जहाँकि गोटे स्टार्ट होकर सरीगला कौन एग्जाम। ओके he had an exam yesterday then तार गोटे एग्जाम थिला गतकाली। then fourth example I used to travel around the world when I was fit। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲି ଓକେ ଫିଟ୍ ଥିଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତତଃ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଆଡ଼କୁ ବୁଲେ। ओके ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ଥିଲି ବୁଲୁଥିଲି। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट ए हैबिट ऑफ द पास्ट। गोटे हैबिट गोटे हैबिचुअल थिला पास्ट रे हैबिचुअल थिला को मु जदि मु भलो थिली। ओके मु पास्ट रे जेतेबेले भलो थिली मु वर्ल्ड रो सब आड़ को बुलुथिली। ओके इटा हैबिचुअल एक्शन। ओके बट which is not habit in the present। which is not a habit in the present। प्रेजेंट रे जहाँकि ताहा हैबिट नाही। ओके ताहा पास्ट रे हैबिट थिला। ओके ताहा पास्ट रे हैबिट थिला। देन अनदर एग्जांपल इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। एठारे देखो टाइम टा गोटे स्पेसिफिक टाइम देइछि। स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम गोटे पॉइंट करा जाउछि गोटे टाइम को कहा जाउछि स्पेसिफिक 1947 गोटे स्पेसिफिक टाइम। ओके माने कोनसी डे गोटे स्पेसिफिक टाइम। ओके कोनसी गोटे डे ओके ताकू कहबा कोनसी मंथ रो ना। ओके कोनसी मंथ रो ना जून जुलाई जनवरी फेब्रुआरी। ओके जहाँ को आमे स्पेसिफिक टाइम बोली कहबा। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 एक्चुअली 1947 रे इंडिया फ्री हला। ओके द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया इट बिकेम इज योर verb to। ओके द ब्रिटिश रूल्ड मध्य verb to होते द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स। बहुत समय धरी करी माने ब्रिटिश इंडिया रे तार रूल करुला शासन करुला। ओके कि गोटे लॉन्ग पीरियड स्टार्ट होगी पास्ट रे ही सरी जाइए। ओके वर्तमान ता नहीं। ओके पास्ट रे आरंभ है और पास्ट रे सरी जाइए गोटे मेनी इयर्स फॉर मेनी इयर्स कौन सी पर्टिकुलर समय दे ना बट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स बहुत समय धरी करी इंडिया ऊपर से माने शासन कला ब्रिटिश टा। ओके सो एटा देखि परला कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम गोटे पीरियड रो टाइम गोटे पास्ट रे आरंभ हला पास्ट रे शेष होला। सो माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर व्यूअर्स you have understood that all these things whatever I have written down or I have whatever
I have given the introduction of this past tense ଅତୀତ କାଳ ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି ବୁଝି ହେଇଥିବ. Okay, so you can capture this whiteboards whatever I have written down. Okay, ଏହାକୁ କ୍ୟାପଚର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛ. ଓକେ, ଆମେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଅତୀତ ଅତି ଛୋଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଓକେ ଅତି ପାଖ କ'ଣ କହିବା ଅତି ପାଖରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ସିମ୍ପଲ କହିପାରିବା. ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଆଇ ଏଟ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ. ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି. ଆଇ ଏଟ୍ ରାଇସ୍. ଓକେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ କିଣିଲି. ଆଇ ବଟ୍ ଏ ସାଇକେଲ, ବାଇସାଇକେଲ. ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିକରି ପାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସରିଯାଏ, ଓକେ, ସେଇ କାମଟା ଫିନିଶ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ. ସୋ ମାଇ ଡିଅର୍ ଭିଉଅର୍ସ, ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ମାନେ ବୁଝାଇଲି ତାହା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି. Okay, I hope you have understood all these things. Okay, thank you for this videos, and you have not subscribed to my video, then subscribe to my videos and like also and share with your friends, and thank you for these videos again.